नमस्कार दर्शक बंधु जीके क्वेश्चन ओडिया को आपण मानक स्वागत। चलतु जानिनेबा प्रथम प्रश्न। दिन को केते लिटर पानी पीवा उचित? ऑप्शन ए 1 लिटर, ऑप्शन बी 2 ରୁ 3 लिटर, ऑप्शन सी 5 लिटर, ऑप्शन डी आधा लिटर। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 2 ରୁ 3 लिटर। दिन को 2 ରୁ 3 लिटर पानी पीवा उचित। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। अधिक तेलिया खाद्य खाइले कौन हुए? ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी अनिद्रा, ऑप्शन सी शक्ति बढ़े, ऑप्शन डी दांत शक्तिशाली हुए। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए हृदय रोग। अधिक तेलिया खाद्य खाइले हृदय रोग होई थाए। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। लेंबु रस रे केउं विटामिन रही थाए? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी विटामिन सी। लेंबु रस रे विटामिन सी रही थाए। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। जोग करिले शरीर रे कौन लाभ हुए? ऑप्शन ए शक्ति एवं मन शांति हुए, ऑप्शन बी भोक बढ़े, ऑप्शन सी निद कमे, ऑप्शन डी दांत मजबूत हुए। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए शक्ति एवं मन शांति हुए। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। अधिक धूम्रपान कले कौन हुए? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मोटा हुए, ऑप्शन सी शक्ति बढ़े, ऑप्शन डी निद हुए। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए कैंसर। अधिक धूम्रपान कले कैंसर होई थाए। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। दिन को केते घंटा सोइबा आवश्यक? ऑप्शन ए 3 घंटा, ऑप्शन बी 5 घंटा, ऑप्शन सी 7 ରୁ 8 घंटा, ऑप्शन डी 10 घंटा। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी 7 ରୁ 8 घंटा। दिन को 7 ରୁ 8 घंटा सोइबा आवश्यक। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। किडनी को सफा रखिबा पाई कौन पीवा उचित? ऑप्शन ए पानी। यार सठिक उत्तर होउची सोडा, ऑप्शन ए ऑप्शन सी पानी। किडनी को सफा रखिबा पाई ऑप्शन डी पानी पीवा उचित। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। किडनी को सुस्थ रखिबा पाई केउं फल खाइबा आवश्यक? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी आंब, ऑप्शन डी अंगूर। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए सेव। किडनी को सफा रखिबा पाई सेव खाइबा आवश्यक। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न। दिन को केते ग्लास पानी पीले किडनी सुस्थ रहे? ऑप्शन ए 8 ରୁ 10 ग्लास, ऑप्शन बी 2 ग्लास, ऑप्शन सी 1 ग्लास, ऑप्शन डी 15 ग्लास। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 8 ରୁ 10 ग्लास। दिन को 8 ରୁ 10 ग्लास पानी पीले किडनी सुस्थ रहे। चलतु जानिनेबा नेक्स्ट प्रश्न।
ମହୁ ଓ ଅଦା ମିଶାଇ ପିଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି କାଶ କମେ। ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ନିଦ ଆସେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଶ କମେ। ମହୁ ଓ ଅଦା ମିଶାଇ ପିଇଲେ କାଶ କମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କମେ। ଅପସନ୍ ଡି ନିଦ ବଢ଼େ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହେ। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଥି ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ଲାଭ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୱର ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ସି ନିଦ କମେ। ଅପସନ୍ ଡି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କମେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ। ମେଥି ପାଣି ପିଇଲେ ସୁଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହୁ ଓ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପିଇଲେ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ବି ନିଦ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଦୃଷ୍ଟି କମେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ମହୁ ଓ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଲେ କିଡନୀରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷତି ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ଡି ଭୋକ ବଢ଼େ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷତି ହୁଏ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଲେ କିଡନୀ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ବ ପାଣି ସହିତ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ନିଦ। ଅପସନ୍ ସି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ପାଣି ସହିତ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୁଏ।